Ito yung pang steak natin mga mi. Half inch ang kapal. Kaya pag nag-order kayo, linawin nyo po. Halimbawa, sirloin, pang steak. So, pakilagyan nyo lang ng half inch ang karugtong kung pang steak. Pero kung pang bistik, ilalagay nyo po ay bistik Tagalog. Okay? Para hindi ako magkamali ng paghihiwa. Ha? Si ano yan? Ma'am Ana. Ana Lee. N-A-A-L-E-E. Double E. Ganon. Elefante. Sa Bisaya, Ayan na yung ano. Sobra. Sobra yung ating ano. Teka. Iwasan ko lang konti. Yun, sobra pang 5. Yan na yung pang steak. Si Sir Alan po, pag isabi i-book na. Thank you. Softel Santos, Softel Santos. Chinese cut. Huwag masyadong mataba. Okay. Pakibook na rin po si Ma'am Tessie de la Riba. Tessie de la Riba. Tan, 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 taran. Tan, tan, taran. Tan, tan, tararararan. Taran, taran. Okay. Tatlong kilo. Dagdagan ko na to. Basta si Kuya Boy mabait lang ha. Kuya Boy, magbait ka ha. Mabait pala. Mabait si Kuya Boy. Ma'am Tessie de la Riba, please book. Thank you. Ang alin? Buto, gawing baby back ribs. Masyadong mataba. Chinese cut. Chinese cut to ha. Ma'am Liz, good morning. Boss CJ Rams, good morning. Okay. Pang ano? Chinese cut, wag masyadong mataba ang buto, gawing baby back ribs pang ihaw style. Sige. Yun. This is it. Oh. Pang-ihaw. Kenny Roods. Yun.
Oh, di ba? Ganon lang. Ito na. I-flex na natin. Yun, pangihaw ang kanyang baby back ribs. Ayan ang kanyang 3 kilong liempong Chinese cut. Okay, balot. Wala ko dito. Thank you so much. Shout out from Toronto, Canada. Toronto, Canada, Ma'am Lala. Good morning. Good morning, Ma'am Cherry. Good morning, Ma'am Charito. Good morning, Ma'am Maricel Abrahamson. Good morning, Mami Alicia. Good morning, Boss CG Rams. Good morning, Ma'am Liz. Good morning, admin and moderator. And our viewers, 327. Happy Valentine's. Thank you, thank you. Ito, wala na dito. Ito. Eh, wala man. Nagtaasan, ako na lang hindi. Lagyan mo to, Alan. Ano gusto mo, sir? Alan. Leslie Alan. Thank you po, madam. Sige. Meron pa. Ipili mo nga ako doon. Come to ribs. Doon, oh. Ano lang? 3 kilo. Yan po, buo lang pang litsong kawali. Wala na po tayo magagawa sa bagay na yan. Mag-move on ka na. O, pero. Yan, Pong, yan. Give it to me. Dito sa aking puso. Sa aking Boss. puso. Uy. Uy. Ay. Ay. Ano nasira? Ano nasira, Jay? Uy. Eka nga. Parang pera. Ay, di ba pera? Eka nga. Lang pa. Okay. Wag mataba. Uy, may tumatawag. Hey, wait. Hello? Hello, may add po si Sir Alan. Na ano? Chicken breast fillet saka atay balunan tig 1 kilo. Breast fillet, atay 1 kilo, balunan? Atay balunan. Okay, sige, sige. Tig 1 Okay. kilo po. Opo, okay, bye. Okay, salamat. Ay, kang palitan ko lang. Hindi lang po nagpapalit, ha? Ikaw, palitan ko lang. Palitan ko lang. Ha? Palitan mo. Kano to ka? Ano? Na ano? Saan? Ako di mo na to 5 Yes. Ano? Yan, ganyan. Mag-move on ka na. Nang. Nang. Kaperaso pa. Ako na magpuputol. May mga baby ko ah. Loko ka ah. Magkano? 5. O, Kang. Kang. Yeah. 580 na nakuha. Kaya na ay. Ay. Pa. Ganun din. Ganun na rin yun. Kung ikuha mo ko atay balunan 1 kilo. At saka kalating atay. Puro atay. Bumili ka na dun. Diyan sa kanila. Ay, ikaw na magtuloy nito ha. Ito na yung ribs. Malapit.
See all the way I used to be. 1 kilong pitso, dibong. Sa inyo po?